हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएस डिग्री क्लासेस। तो आज आम डिस्कस करवा गोटे पोएम जार कि ना हो द डॉन ऑफ फ्रीडम। ओके, यार ऑथर होचंती फैज़ अहमद फैज़। ओके, तो पढ़ा स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम मु ऑथर को विषय रे किछि कहि रखिया को चाहिबी। तो ऑथर फैज़ अहमद फैज़ थिले जणे पाकिस्तानी पोएट जे कि उर्दू और पंजाबी लिटरेचर रे निजर करियर बनै। तांकर बर्थ हेतिला 13 फेब्रुआरी 1911 रे ब्रिटिश इंडिया रे, आउ डेथ होता 20 नवेम्बर 1984 रे पाकिस्तान रे। ओके, सी निज एजुकेशन अरेबिक लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर रे कंप्लीट करथिले। अरेबिक लिटरेचर रे से बीए और एमए करचंती, इंग्लिश लिटरेचर रे एमए करचंती। ओके, से ऑक्यूपेशन रे थिले जणे पोएट, जर्नलिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर, टीचर, ब्रॉडकास्टर और ट्रेड यूनियनिस्ट। ओके, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ अवार्ड्स तांको निगार अवार्ड मिलता जोटा कि पाकिस्तान जमी आम इंडियार किछटा स्पेशल अवार्ड्स थाए सेमती पाकिस्तान गोटे स्पेशल अवार्ड। ता सहित तांको लेनिन पीस प्राइज भी मिलता जोटा कि मिले रशिया रु। ओके, ता सहित तांको निशान ए इम्तियाज भी मिलता आउ ता सहित तांको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी नॉमिनेट करा जायतिला। ओके, तापरे एबे आमे पोएम पढ़ा स्टार्ट करिया पूर्व मो पोएम विषय किसी आपण मानक कहि रखिया चाहूँगी। पोएमटा लेखा होता 1947 रे। ओके, और यहाँ उर्दू लैंग्वेज रे लिखा होता ओरिजिनली। ओके, आम यार ट्रांसलेटेड वर्जनटा पढ़ुचे। ओके, तो पोएम पढ़ा आरंभ करिया। तो पोएमटा आरंभ हुए, दीज tarnished rays, this night smug light, this is not that dawn for which, ravished with freedom, we had set out in sheer longing, so sure that somewhere in its desert the sky harbored we a final heaven for the stars, and we would find it. We had no doubt that night's vagrant wave would stray towards the shore, that the heart rocked with sorrow would at last reach its port. तो पोएम रे पोएट प्रथम रु आरंभ लाइन रो कहउचंती दीज टार्निश्ड रेज। तो टार्निश्ड रो मीनिंग होची किछि जिंस जेतोळे कोनोसी मेटल जिंस रे मेटल रे तयारी हेतिबा जिंस रे जेतोळे कलंकी लागि जाए बा किछि तार शाइन पळाए ताकू कहा जाए टार्निश्ड। ओके, जेतोळे सेटा पुराणा हे जाए तार शाइन टा पळाए माने सेठी रेज को टार्निश्ड कहउचंती। माने रेज रे, रेज माने कोन रेज ऑफ लाइट। तो लाइट रेज रे कोन ब्राइटनेस थाए, किंतु ए जो रेज रे जो ब्राइटनेस टा अछि सेटा पळेइछि। ओके, दिस नाइट स्मग्ड लाइट, नाइट स्मग्ड माने पूर्व रातिर जो हॉरर, पूर्व रातिर जो वायलेंस, दंगा, रायट्स, ए सबरो जो हॉररटा सेटा एबे भी ए लाइट को इफेक्ट करूची। ओके, ए लाइट को ढांकी दउची। ओके, this is not that dawn for which, ravished with freedom, we had set out in sheer longing. sheer longing अत्यंत गभीर इच्छा, कौन जिनस को पाइबार बहुत अधिक जो इच्छा थाए ताकू कहा जाए लॉन्गिंग। ओके, तो आमे जो फ्रीडम पे एते स्ट्रगल कलु एटा से फ्रीडम नुह, एठी डॉन रो मीनिंग होची फ्रीडम। ओके, तो एठी डॉन माने कोन भोर समय। ओके, तो एठी को होची माने डिपेंडेंस रो नाइट जाइकिरी इंडिपेंडेंस रो सकाळ आसीबार मझी पीरियडटा। ओके, माने जेतोळे ब्रिटिशर्स इंडिया छाड़ी की जिबार थिले आउ इंडिया फ्री हबार थिला, इंडिया और पाकिस्तान दीटा कंट्री रे डिवाइड होकी इंडिपेंडेंट हबार थिला, से समय विषय रे कहा होची। ओके, ए जो डॉनटा अच्छी, ए जो भोर समयटा हमको मिलिला, एटा से समय नुह, एटा से फ्रीडम नुह जोटा आमे एक्सपेक्ट करथिलु, जोटा को आमे चाहिथिलु। ओके, सो श्योर दैट somewhere in its desert the sky harbored a final heaven for the stars, and we would find it. आउ आमे एते श्योर थिलु, आमे श्योर थिलु कि हमको केबे ना केबे जिते समय लागो जहाँ भी हो हमको ये फ्रीडमटा केबे ना केबे मिलिबो। ओके, वी हैड नो डाउट दैट नाइट्स vagrant wave would stray towards the shore, that the heart rocked with sorrow would at last reach its port. माने आमर जो इच्छाटा थिला, आम हार्ट रे जो इच्छाटा थिला, जोटा एते दुख कष्ट सहिकी सब बेले थिला, से निश्चय निजर जो लक्ष्य स्थल पोर्ट माने कोन बंदर। ओके, तो एठी कहा जाउची कि एठी फ्रीडम को गोटे समुद्र सहित तुलना कराउची। ओके, गोटे ओशन बा गोटे समुद्र सहित तुलना करा जाउची। मीन्स
ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଲାଇକ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଇଜ୍ ଅ ଓସନ୍, ଆଉ ସେ ଓସନ୍ରୁ ଆମକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସର ଯେଉଁ ଶୋର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଚ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, କୂଳରେ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଓକେ friends, our blood shaped its own mysterious roads when hands tugged at our sleeves, enticing us to stay. And from wondrous chambers, sirens cried out with their beguiling arms, with their bare bodies. Our eyes remained fixed on that beckoning dawn, forever vivid in her muslins of transparent light. Our blood was young. What could hold us back? ତ ଏଠି ପୋଏଟ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାକତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷକୁ କିଏ କେମିତି ଫେଲ୍ କରିପାରେ, କିଏ କେମିତି ଆମକୁ ଆମରି ଜାଗାରେ ଆସିକି ଓଭର ସାଡୋ କରିକି ଆମ ଉପରେ ହିଁ ରାଜୁତି କରିପାରେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆୱାର ବ୍ଲଡ୍ shaped its own mysterious routes. ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟା ନିଜେ ହିଁ ତା'ର ଗୋଟେ ନିଜର ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ଗୋଟେ ପାଥ୍ ବନେଇ ସାରିଛି। when hands tugged at our sleeves, enticing us to stay, ମାନେ ନିଜକୁ କାମ୍ ରଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା। ଓକେ ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗ ଚଢ଼ୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ କାମ୍ କରାଉଥିବ। ଓକେ and from wondrous chambers, sirens cried out. ସାଇରେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସି ଆନିମଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି ରିଆଲିଟିରେ। ସାଇରେନ୍ସ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନା ସେତେବେଳେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଓକେ ତ ସେ ଯେଉଁ ସାଇରେନ୍ସ ବାଜୁଛି ଦୂରରୁ, ଓକେ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିକି ଯାହା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଯାଉଛୁ। ଓକେ our eyes remained fixed on that beckoning dawn. ତ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଆମର ଆଖିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଲାଗିକି ରହିଯାଉଛି। ଓକେ forever vivid in her muslins of transparent light, ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ଜିନିଷରେ ସେ ଯେଉଁ ଛବିଟା ସବୁବେଳେ ଭିଭିଡ଼ ହେଇକି ରହିବ। ଭିଭିଡ଼ ମାନେ ତାଜା। ଓକେ ତାଜା ହେଇକି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ୱାଜ୍ ୟଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ୍ କୁଡ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅସ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ୟଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆମକୁ କିଏ ଟାଣିକି ଧରିପାରେ। Now listen to the terrible rampant lie. Light has forever been served from the dark. Our feet it is heard, are now one with their goal. See our leaders polish their manner clean of our suffering. Indeed, we must confess only to bliss. We must surrender any utterance from the beloved. All yearning in is outlawed. तो एठी कुहाଯାଇଛି कि now listen to the terrible rampant lie, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଛ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯାଉ କୁହନ୍ତି। ଓକେ ସେଟା ଶୁଣ, କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା? ଲାଇଟ୍ ହାଜ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ବିନ୍ ସର୍ଭଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡାର୍କ, ମାନେ କେହି ନା କେହି ଲାଇଟ୍କୁ ଡାର୍କରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ହିଁ। ଓକେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ତ ଭଲ ବି ଅଛି। ଓକେ our feet it is heard are now with their goal. they are Britishers. ଓକେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ସ। ଓକେ their goal. ଓକେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ଲାଇକ୍ କେବେ ଡେଭଲପ୍ କରି ହିଁ ପାରିବେନି, କେବେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ପାଇ ହିଁ ପାରିବେନି। ଓକେ ତ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆମକୁ ଡିଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ସ, ଆମର ଯେଉଁ ଫିଟ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଟାକୁ ଶୁଣା ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ। ଓକେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିଦେଲେ। ସି ଆୱାର ଲିଡର୍ସ ପଲିsh their manner clean of our suffering. ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ସଫରିଂରୁ ପଲିsh କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ indeed we must confess only to bliss. We must surrender any utterance for the beloved. All yearning is outlawed. ତ
आमको कौन करिया दरकार कि आमको सरेंडर करिया दरकार ओके जो किछि भी जदि लाइक आम मन में किसी भी डाउट्स था किसी भी था आमको तथापि भी आमको सरेंडर करने को ही पड़ो ओके फॉर द बिलवेड इट बिलवेड कंट्री ओके जेटा आमर थिला इंडिया बा यूनाइटेड इंडिया ओके ऑल यर्निंग इज आउटलॉड जिते भी यर्निंग थिला यर्निंग माने दुख दुख प्रकाश करिया ओके सेटा आउटलॉड हो जाइथिला बट द हार्ट द आई the yet deeper heart still ablaze for the beloved. Their turmoil shines. In the lantern by the road, the flame is stalled for news. Did the did the morning breeze ever come? Where has it gone? Night weighs us down. It still weighs us down. Friends, come away from the false light. Come, we must search for that promised dawn. तो ये जो लास्ट स्टैंजा रे पोएट आमको किछटा क्वेश्चंस दोचंती कोन बट द हार्ट द आई द येट डीपर हार्ट माने आम हार्ट आम मन आम इच्छा आम आखि ओके स्टिल अब्लेज फॉर द बिलवेड यूनाइटेड इंडिया ओके स्टिल अब्लेज लॉन्ग करवा कौन जिनस को चाहिए ओके एबे भी चाहूँगी दे आर टर्मोइल शाइन्स टर्मोइल कष्ट ओके से जो कष्टर परिपूर्ण शाइन्स गुड़ाक ताकू चाहूँगी ओके इन द लैंटर्न बाय द रोड द फ्लेम इज स्टल्ड फॉर द न्यूज़ माने कौन फ्लेमटा स्टल्ड हो जाइए बंद हो जाइए ओके डिड द मॉर्निंग ब्रीज एवर कम कौन से मॉर्निंगटा सतरे केबे आसिला से जो फ्रीडम रो मॉर्निंगटा कौन सतरे केबे आसिला वेयर हैज इट गॉन जदि आसिला तो कुआडे पड़ेला नाइट वेज अस डाउन इट स्टिल वेज अस डाउन जो डिपेंडेंस जो कॉलोनियल रूल रो जो रातिटा थिला से एबे भी आमको तळुकु टाणुची ओके बहुत तळुकु टाणुची फ्रेंड्स कम अवे फ्रॉम दिस फॉल्स लाइट कम वी मस्ट सर्च फॉर दैट प्रॉमिस्ड डॉन तो ये से कहते कि ये जो फॉल्स लाइटा जो फॉल्स जिनसटा आमको देखा जाइए फ्रीडम बोली जो दीटा कंट्री आमर गोटाए कंट्री को डिवाइड करके दीटा करदे आमको से बाहर को आसा दरकार ओके से फॉल्स लाइट रो आमको बाहर को आसा दरकार आसिकी जो प्रॉमिस्ड डॉनटा जोटा थिला जोटा एक्चुअल आमर फ्रीडम थिला सेटा को आमको खोजिबा दरकार ओके तो चैप्टर ये एंड होची होप आपण मानक वीडियो पसंद आसथिबो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग।